ala ɲɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan ka foli ni tanu bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ɲɛ b'an na bɔlɔlɔ sira fɛ Sefula Media réseaux sociaux sanfɛ ani Zara TV fayida kɛnɛ n y'o de fɔ bolodi ɲɔgɔn ma Zara TV ani Sefula Media cɛ n'ala ka jɛ o baara sabatilen don sebu ka dɔnnibaa lakikaw ka se k'olu labɔ ka se ka hadamadenw dɛmɛ dɔnni kunkanko kan k'u dɛmɛ u mago la cogo min na an ka laɲini balo o kan. Bi an wulila ka se belebele dɔ ma maa dogolen tɛ mali kɔnɔ maa dogolen tɛ mali kɔ kan n'i y'a tɔgɔ fɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka sababu k'a ka baara ɲuman ye ni ne yɛrɛ bɛ tɔgɔ dɔ fɔ a ma sirina dɔ fɔ a ma o nafolo morikɛ sabu a ye nafolo baara ɲini k'a ɲɛdɔn n'o ye Sɛki Mamadu Kuma Musabugu morikɛ kelen o tɛ di mali kɔfɛ bi an b'ale de fɛ yen an bɛ Musabugu Sɛki Mamadu Kuma salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Sefula kari baasi la alhamdulillah a kɛra fama ye ba i jara i kun tunnen don mɔgɔ ɲɛ kama ma dɔ caman kɛra n'ala sɔnna o tɛ ban ko la n'ala ka diɲɛ a faamuna kuma ma dɔ an bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati la an bɛ Zara TV fɛrɛ fɛ sanga wagati la Sefula Media ni Zara TV bɛ tigɛ ɲɔgɔn di ɲɔgɔn ma la émission ɲuman a bɛ se ka tɛmɛ Zara TV la cogo min na ka di folikan kanuba lajɛbaga mali kɔnɔ bɔ ka taa bila mali kɔ. Yana an ka foli kɛ Sefula an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kafana alhamdulillahi hamda wa ba'du usalli wa usallim ala man la nubuwwata ba'dahu wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar adada ni'amillahi ila yawmin nushur. وبعد السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. Sefula an kelen kɔfɛ ka ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ ma an bɛ ala tanu ala min ni tanu ka kan o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ ka caya Mustafa kan a n'a so dungɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu sɔnna ka tugu olu la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔn don ma yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen o la. Sefula kɔfɛ an bɛ lamɛnbaa lajɛbaa an b'u bɛɛ fɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan ka tila ka dugawu k'u ye ni sanga in na ani ni waati in na inshallah. An b'a fɔ maaw ye lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen k'i sɔgɔlen to maa min bɛ télé kɛrɛfɛ i gɛrɛ maa min bɛ internet i ka maa kongo ko kuma bɛ direct la bi belebele bɛna kuma an ye bi an bɛna kuma dɔnni kan an bɛna kuma ko caman kan bi. Mamadu Kuma yan'an ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ juma o juma i bɛ dugawu kan belebele kɛ i ka duba kɔnɔ ni Musabugu ka dugawu kɛ jamana ye ni an ka finitigilakaw ni an ka tenitigiw ye y'a mɛn an fɛn fɛn bɛ hakili sigilen don bi tenitigiw de b'an kunna k'an garder an y'a mɛn k'a fɔ a bɛ jumaku caman bɔ bi caman ba bɔ bi i bɛ ka dugawu kalan dɔ ɲɛsin u ma kuma ka di k'i da don a la mun bɛ k'i bila a la surtout jamana bɛ situation min na wagati. Alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada Sefula juma caman tɛ an b'a fɔ a bɛ sanko daw de bɔ sa a bɛ jatew de la komi an ka jamana ye nin degun in sɔrɔ ala kira ko tɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko hubbul watan min al iman ko faso kanu ko ye limaniya dɔ ye n'o ye limaniya dɔ ye an ko an ye limaniya jɔn ye an k'an ka dugawu kɛ an faso ye surtout ni faso bɛ degun kɔnɔ bi bi in na an ka jamana besoin don dugawu la kosɛbɛ an ka dugawu k'a ye o de la an bɛ wele da i ka plateau sanfɛ mori fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka dugawu kɛ an faso ye ala ka jamana suma n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn durula tɛ n dɔrɔn fila de bɛ dugu la bamananw ko kuma don ko mori wuliko ɲuman de bɛ salamu bila n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna mori tɛ i mana fɔ i bɛ diɲɛ fɛn fɛn min kɛ i bɛ jamana sumalen de kɔnɔ o kuma o de ye an ka laɲini yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ ye an kan ka min kan haminako ye ani k'a kɛ dugawari ye ka bila an ɲɛfɛ toujours an ɲɛ b'a la o ye jamana ka gɛlɛya ni waati in na an bɛ dugawu kɛ an faso ye yarabi ala k'an faso suma an ka surasi ninnu ala k'u fanga se tradition fana ala k'a laban hɛrɛ la ni ala ka diɲɛ inshallah. Mamadu Kuma i ye baara ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana ma inshallah an b'i fɔ a la kosɛbɛ dɔnnibaa bɛɛ tɛ nin hakilina sɔrɔ n'i y'a hakilina sɔrɔ an b'i fo an bɛ dugawu kɛ dɔnnibaaw k'i ladege nin baara la inshallah. Mamadu Kuma n'o bɔra an bɛna don an ka baara hukumu kɔnɔ maaw ka lajɛli kɛ halisa ani Kuma de bɛ ɲɔgɔn fɛ Kuma n'an bɔra la lajɛli n'an b'a fɔ a ma consultation nafa dɔ b'a la wa. Alhamdulillah Sefula n'i ko ko mɔriya i ko ko lajɛli de
ayiwa i y'a faamuya lajɛli diɲɛ ko fosi tɛ yen ko o bɛ se ka sinsin mɔrɔya kɔnɔ ka sɔrɔ lajɛli tɛ diɲɛ foyi tɛ yen diɲɛ fosi tɛ yen mun bɛ se ka sinsin mɔrɔya kɔnɔ ka sɔrɔ lajɛli tɛ n'an k'an bɛna don lajɛli tɛmu yɛrɛ kɔnɔ ale ye kuma y'a damana baabu de ye parce que o kuma tayɔrɔ ka ca alakira yɛrɛ ka kumaw na o y'a ɲininka k'a daminɛ turabu kow la fo ka taa se ko wɛrɛw ma i n'a fɔ minnu yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ gayibu dɔn ni ala tɛ ko dogolen ko mɔgɔ si tɛ ko dogolen dɔn ni ala tɛ tiɲɛ don ala dɔrɔn de bɛ ko dogolen dɔn mais jɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko ala sɔnna k'o di jɔn dɔ ma ko o dɔn wa ni ala fana y'a hijabu wuli n bɛ fɛ ni jɔn in k'a dɔn o b'a dɔn mais ala tɛ sɔn mɔgɔ si tɛ k'i b'a miiri i kunkolo la k'i bɛ don alijinɛ na n'i ma sa parce que i yɛrɛ bolo n'i sara de i bɛ don alijinɛ na mais ala sɔnna ka jɔn dɔ fana yenge alijinɛ kan k'o don alijinɛ na ka sɔrɔ o ma sa a ye nabila Idirisa don alijinɛ na ka sɔrɔ a ma sa wa ma zalika alallahi bi aziz o tɛ koba ye ala yɛrɛ bolo donc n'an k'an bɛ don o thème yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn o b'an ka plateau heure bɛɛ ta donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn dakuru ɲɛ kelen diɲɛ ko fosi tɛ yen mɔrɔya kɔnɔ k'a bɛ ɲɛ ni lajɛli yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ de ye yamaruya kɛ k'a fɔ lajɛli ka kɛ hali u bɛ hadisa mun fɔ ko min na k'u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ko min na rijalun yaqutu ko cɛw banna minnu bɛ ka tomi kɛ ko ciba ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni maa mun ta ni nabi ɲuman in ta bɛnna n'o ye Idrisi ye ko tigi ta ye sababa sɔrɔ ko mɛ ni mɔgɔ mun ta n'a ta ma bɛn ko fazaka mais alakira danna ye de o mais o don o y'a sɔrɔ kira ka sahabaw la mɔgɔ tun bɛ minnu bɛ turabu da o mais ni haramu don totalement kira tun b'a fɔ fɛn o fɛn ye haramu ye kira b'o fɔ totalement donc i bɛ hadisa kitabu ba fila mun bɛ yen ka fara kuranɛ kan asahul kutubi ba'da al-Qur'an al-Bukhari wal Muslim i n'a fɔ an ka maa dɔw ba ashbahu zalika olu b'a fɔ cogo min na k'a fɔ olu de ye kitabu sahaliw ye ka fara kuranɛ kan i b'a bɛɛ lajɛ totalement alakira mana ni hadisa si ye k'a fɔ lajɛli dɔ ye haramu ye donc alakira dun tilala k'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar a ko ni maa min y'a tugu ka nkalon danna i ka sigi a kan i sigiyɔrɔ janɛmɛ kɔnɔ a labɛnnen don kana to nin man di ne ye n b'i fɛ ka nin lagosi o de b'a to ne bɛ don ka nkalon da kira la donc o de kɛmɛ an ka diinɛ sira dɔw akida ye bi k'a fɔ ka nkalon yɛrɛ dilan parce que k'i b'a kɛ diinɛ jɔla ye bali i b'i ka diinɛ tiɲɛ parce que kira m'a f'i ye et puis i sigiyɔrɔ labɛnnen don janɛmɛ kɔnɔ i bɛ ala sɔrɔ ye c'est fila an tɛ sama o kuma fɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye dakuru ɲɛ kelen lajɛli bɛ yen voilà lajɛli bɛ yen ni lajɛli min kɛra a ka kɛ ni tiɲɛ de ye anw bɛ kira mun ka sunna nɔfɛ n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ko ma kuranɛ kɔnɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ala kira ma kumana ni dungo ye a ye fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ wahayu de don ka bɔ ala yɔrɔ mun dir'a ma n'an m'o ka sunna kan an tɛ kuma ni dungo ye ala bɛ gindo mun jira an na an b'o de fɔ dafɛnw ye ni ala ka jɛ inshallah a faamuna Cheikh Mamadu ko kuma ka bakuruba la filɛli bɛ daga bon kuma yɛrɛ bɛ lajɛli kɛ maaw ye maa min bɛ fɛ i ka ko k'a lajɛ sisan nin wagati nin sanga la jigi WhatsApp kɔnɔ i b'a fɔ ɲɛ bɛ numéro min affiché la an ka écran kan jigi o WhatsApp kɔnɔ i ka vocali ci i mago min i bɛ fɛ lajɛli ka kɛ min kan i ka ɲɛnamaya ko i bɛ a fɔ 00223 74 48 36 42 ala ka jɛ bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp kɔnɔ fɛn fɛn ta ye lajɛli bɛɛ lajɛlen ka jigi WhatsApp kɔnɔ nin wagati la Mamadu kuma n'an bɔra lajɛli la parce que y'o walawala moriya tɛ taa o kɔ kuma ne bɛ fɛ ka dɔn sisan an bɛna don thème min kɔnɔ bi thème ye nafolo ye kuma ala kumana nafolo kan alhamdulillah sefula ala kumana nafolo kan parce que n bɔra ka o de f'i ye ala b'a dɔn k'a fɔ ko nafolo yɛrɛ de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ jɔsen filanan ye nafolo yɛrɛ de ye diɲɛlatigɛ jɔsen filanan de ye nafolo ye ala ko bɔlen kɔfɛ a la ni nafolo t'i bolo hali ala ko tɛ se ka ɲɛ sen fila a jɔsen filanan ye nafolo ye cogo di hadamaden se ka jɔ ni sen fila tɛ dɛ hali n'a sɔrɔ ala y'i da k'i kɛ lujuratɔ ye ko sen kelen tigɛlen don f'i ka bere kɛ ka kelen dafa donc n'i k'i bɛ ala ko kɛ ka sɔrɔ nafolo tɛ a ti ɲɛ donc n y'a d'i ma kunda surunya na dɔrɔn nafolo ale de ye ɲɛnamaya jɔsen filanan ye ka fara ala yɛrɛ kan ala ko yɛrɛ kan nafolo de ye hadamadenya jɔsen filanan ye e bɛ fanga jumɛn dɔn diɲɛlatigɛ fanga na n bɛ fɛ ka nin ko in bɔ a nɔ na sisan
ni ala ka latigɛ de bɛ se k'a bɔ yen dɛ o kɔfɛ bɛ fɛn jumɛn dɔ min bɛ se k'a bɔ yen ni nafolo tɛ o tɛ donc diɲɛlatigɛ kɔnɔ a jɔsen filanan de ye nafolo ye o de la ala yɛrɛ ko ten tabaraka wa ta'ala a ko ten de a ko almalu walbanuna zinatul hayati dunya i y'a faamuya a ko nafolo ani den a k'olu de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ masiri ye nafolo ani den a k'olu de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ masiri ye mais ala yɛrɛ ko fɛn min ye diɲɛlatigɛ masiri ye ka ban e bɛ masiri wɛrɛ ɲini o kɔfɛ a bɛɛ bɛ dan ye nin fɛn o fɛn min filɛ nin ye nafolo de ka girin ne nin bɛɛ ye hadamaden b'a préféré hali a kana den sɔrɔ mais a kana perdre nafolo la o bɛɛ bɛ kɛ hadamaden b'a préféré hali den sɔrɔlen kɔfɛ a fɛ ka den di k'a faga pour que a ka nafolo sɔrɔ parce que nafolo ye fɛn dɔ de ye ale ma da hakili bɛ yen waati min na ale ma da hakili ɲɛna a dara hakili kɔfɛ donc fɛn mun dara hakili kɔfɛ hakili tɛ se k'o ɲini ka se ka danyɔrɔ ye o la quoi nafolo ko tɛ tulonkɛ ko ye c'est fila n'an ko an bɛ fɛn ninnu développer kosɛbɛ b'a ye heure in bɛ taa kosɛbɛ kosɛbɛ inchallah sabu nafolo ko ala yɛrɛ kumana kan ala yɛrɛ kumana ne bɔra k'o f'i ye dakuruɲɛ kelen dɔrɔn a ko nafolo de ye diɲɛlatigɛ masiri ye a tila k'a fɔ aya dɔ la a ko la tansa nasibaka mina dunya i ni yɔrɔ mun bɛ diɲɛ na k'i kana ɲinɛ a kɔ dɛ i ni yɔrɔ ye mun ye o ye gɛrisɛgɛ de ye i ni yɔrɔ ye mun ye i kan ka nafolo mun ɲini k'a sɔrɔ i ni yɔrɔ ye mun ye i yɛrɛ hami damɛ ko dɔ k'a ko tɛ se ka ɲɛ ni nafolo mugu tɛ wuli k'i sinsin k'a ɲini se fila a ma fɔ ko sira jugu dɛ a sira jɛlen kan ni ala ko dafalen i bɛ se k'a ɲɛɲini gindotigiw fɛ ni ɲɛ o ɲɛ min ye wuli ka ɲɛɲini o de la n b'a f'i ɲɛna i ka nin plateau in sanfɛ hadamaden i t'i ko o ko bɛ yen n'i t'a dugulen ye ni e nana k'a fɔ k'e b'i sigi k'i bɛ kuma o kan i bɛna kalo de tigɛ kalo bilahi mais e t'a dɔn o de la arabu ko ten ko la tadri in qulta tadri yasaluka hatta la tadri ko la tadri aidan in qulta adri in qulta la adri yuallimuka hatta tadri ko n'i ko k'i t'a dɔn ne bɛ n dɔn b'a dɔn quoi ko n b'a dɔn mɔgɔw bɛ n'i ɲininka k'i ɲininka f'i bɛ taa tunu i yɛrɛ la i t'a dɔn tuguni wa n'i ko fɛnɛ ne t'a dɔn u bɛ n'i ladɔnniya la f'i bɛ n'a dɔn o la arabu ko ten ko la tadri in qulta tadri yasaluka hatta la tadri wa in qulta la tadri yuallimuka hatta tadri ni k'i t'a i b'a dɔn i bɛ ɲininka f'i tɛ n'a dɔn n'i ko fɛnɛ k'i t'a dɔn i bɛ ladɔnniya f'i b'a dɔn o de la fɛn minnu bɛ yen ni i t'a dɔn fala taqif ma laysa laka bihi ilmun ka n'i jɔ fɛn dɔ dɔnni place la k'a sɔrɔ i t'a dɔn i bɛna kalo de tigɛ se fila nafoloko baara bɛ yen ala yɛrɛ kumana a kan wa ala yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka kɛ c'est à dire kira fɛnɛ nana n'a ye hadisa dafalen na k'a fɔ k'a ka kɛ a bɛ ala ko a ka kɛ ala ko a ka kɛ o de la ala ko mɔgɔw ka kɛ mais ko kelen dɔrɔn n b'o f'i ye kuranɛ kɔnɔ pour que i ka wasa parce que ne nin bilala i ka video bilala sisan dɔ bɛna fɔ ko wayi ko kuma ko k'a ka kɛ mais a ma na ni dalilu ye ala ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ a ma istisnaw fansi n'a kɔnɔ a ko ud'uni astajibu lakum a ye ne ala wele n b'aw jaabi mais istisnaw ye mun ye o de ye ka fɛn dɔ sen bɔ a la a ye n wele fɛn bɛɛ la fo nafolo ko o kɔnɔna tɛ mɔgɔ jaabi o la n'a sɔrɔ ko ala tun y'o fɔ a bɛ fɔ k'a ye nafolo ko bɔ a la non a ye istidraku de kɛ o ud'uni astajibu lakum a ye n wele n b'aw jaabi fɛn bɛɛ la wa ala tɛ foyi kama ka jɔn jaabi wa jɔn fɛnɛ dakun tɛ ala fɛ foyi y'a k'a wele kɔ wa ala yɛrɛ welebaliya de bɛ ala dekun a ka jɔn kɔrɔ o de la mɔgɔw b'a fɔ ko siri i b'a ye hali tuma dɔ la hadamaden ka siri fɔlɔ bɛ daminɛ i yɛrɛ la parce que i tɛ ala weleli min kɛ o de bɛna kɛ siri ye e yɛrɛ tɛ siri mun suguya dɔn ala welebaliya o de la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka dugawu bɛɛ tun ye mun ye sɔgɔma ani wula u b'a fɔ allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azabil qabri a b'a fɔ ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ kafiriya ma ani fantanya ani ka bɔ kaburu ɲangata ma se fula n'i ye nin jateminɛ hadamaden n'i kɛra fantan ye ni kafiriya foyi t'a cɛ o de la imamu ali alayhi salam a ko kada al-faqru an yakuna kufra a ko fantanya surunyana a ka maa kɛ kafiri ye maa ye wuli ka fɛn ɲini dɛ fantan ka suru kafiriya la
c'est-à-dire sefula n'i ye fantan ye ka ban hasidiya bina n'i ye fantan ye ka ban kafiriya bina n'i ye fantan ye ka ban nafigiya bina n'i ye fantan ye ka ban c'est-à-dire diɲɛ tiɲɛni fɛn fɛn min bɛ yen a ti ɲuman yɛrɛ miiri parce que munna a ti ale bolo a sɔrɔ cogo t'a ye a bɛ maa min bolo a b'u lagosi a b'u lagosi sefula fantanya man ɲi ala ka ni silamɛw kisi ni fantanya ye hadamaden sɔrɔ a b'i kɛ dɔnba la fili de ye ni fantanya y'i sɔrɔ i kɛlen ka dugawu ɲini fo ka se a kɛfɛze la o de b'a to i bɛna wele ko dangaden ni fantanya y'i sɔrɔ sefula i denw t'i bonya ni fantanya y'i sɔrɔ i muso t'i bonya parce que denw b'u ba de lajɛ ka e bonya ni ba t'e bonya denw t'i bonya sefula ni fantanya y'i sɔrɔ i bɛ den minnu sɔrɔ a ci tɛ kɛ den barikama ye parce que n'u ba m'i bonya denw tɛ barika sɔrɔ a bɛɛ bɛ tile la e tɛ se ka ko jɔlen kɛ o sefula fantanya de bɛ hadamaden bila ko la i t'a fɛ ka min kɛ fantanya na i ka fisa min ye i bɛ sa o ka jɔnya la sefula hadamaden o hadamaden n'i bɛ ko dɔn i bɛ ko faamu i kan k'a dɔn ko ɲɛnamaya kɔnɔ ala ko tɛ se ka taa f'i ka wuli k'i cɛsiri ka fɛn ɲini n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ ala sɔrɔ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ mɔɔ sɔrɔ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ yɛrɛ sɔrɔ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ den ɲumanw sɔrɔ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ jɛnatigɛ taako ɲuman sɔrɔ n'o kɛra i bɛ lahara sɔrɔ sefula fantanya man ɲi dɛ o tuma an bɛ wele mun da hadamaden fɛn fɛn bɛ yen ni dusukun ye danaya sɔrɔ ka ban ala wele i yɛrɛ ye jɔn ka ala wele bɛ daminɛ i yɛrɛ de la i yɛrɛ bakun o kɔfɛ i bɛ se maa min ma i ye danaya sabati min kan k'a fɔ k'a ni ala ka surun sefula n'o ye ala wele direct de don a tɛ perdi cogo t'a la a tɛ lupe fiyewu inshallah a faamuna an b'a fɔ maaw ye bɛɛ lajɛlen ka nafolo ɲini nafolo baara wulibali don nafolo baara ye tiɲɛ kuma i b'a baara maaw ye kɔni alhamdulillah sefula an bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔw ye anw ka baara yɛrɛ fanba n'an ka recherche mɔrɛya kɔnɔ an y'a fan caman kɛ nafolo ko kan parce que n ye fɛn dɔ de f'i ye ɲɛnamaya bɛ yɛlɛma ka bɔ ko dɔw la ka na ko dɔw la toujours i b'a dɔn an filɛ nin waati min kɔnɔ sɔɔni nin waati ninnu mana bɔ a la sefula i b'a sɔrɔ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni fɛn t'i kunna i tɛ se ka jate hadamadenya kɔnɔ mɔgɔya yɛrɛ fɛ i yɛrɛ tɛ sɔn k'i yɛrɛ jate parce que e b'a ye dɔrɔn ne bɛ dugu ma de parce que fɛn tɛ n kunna bon ɲɛnamaya bɛ ka taa o de ma a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen ni a tun tɛ fanga na a nana ka na fanga sɔrɔ depuis don min na n'a bɛ fɔ k'a taara ka kɛ fanga ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ale tun bɛ minnu ɲini olu bɛɛ bɛ na i y'a faamuya minnu fana bɛ k'a ɲini olu fana bɛɛ bɛ na a hakili tɛ min na o bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ a sigilen na sefula ɲɛnamaya yɛrɛ taa cogo de bɛ ten o de la hadamaden kelen kelen si man ka tulonkɛ kɛ nafolo ko baara la o de la n bɔra k'a f'i ye ne t'a dɔn o ye dɔnni dɔ de ye o mɛ nin tɛ tiɲɛ ye kana mɔgɔw fili k'i yɛrɛ tunu i t'a dɔn o ye tiɲɛ mɛ maa wɛrɛ t'a dɔn o ye nkalon kuma ye o ye nkalon de ye i b'a dɔn anw yɛrɛ de kɛra sɔni ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara bi mun na parce que minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ sigi ka nata an na ni dɔnni sera ye k'u bɛna ka n'u mago sɛmɛ an na ala ni diɲɛ laban nangarabaya a n'a kodɔnbaliya n'a fasigiya ani n bɛ yen ni yɔrɔ ɲini diyagoya la ne bɛ e ta kɛ kalo ye e bɛ ne ta kɛ kalo ye o tuma o bɛna da jɔnni na ɲininkali bɛ yen dɛ mais fo hadamaden ka miiri de ala tɛ yen mɔgɔ si kama koyi ala bɛ a ka alaya de la ni min y'a dɔn k'a ye ala ye k'a wele a b'o ka dugawu jaabi donc fo i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen wa i bɛ dɔ dɔn mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ta b'i ta sanfɛ o fɔ ka ko lozi ilimin alimun dɔnnitigi fɛn o fɛn n'i k'i bɛ dɔ dɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen i ka dɔnni yɛrɛ e bɛ dan yɔrɔ min na dɛ o bɛ k'o ta daminɛ de o bɛ k'o voilà donc dɔnni ye fɛn dɔ de ye kana fɔ k'i bɛ t'i sigi ka kuma fɛn dɔw kan i yɛrɛ ka faamuya n'i ka dɔnni degré ou bien ka don ala tɔgɔ dɔn yɛrɛ kɔnɔ o degré ma se ko minnu na kana don yen kuma fɔko ɲuman ani tiɲɛ cɛ ka jan kuma fɔdala k'a diya ani tiɲɛ dɔw tɛ kelen ye ani ne bɛ nin dɔn o tɛ kelen ye i tɛ min dɔn dɔrɔn o to yen voilà inchallah an b'a fɔ maa maa mago bɛ nafolo baara la bɛɛ lajɛlen ka Mamadu kuma contact WhatsApp kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka jigin bɛɛ ka nafolo baara ka maa fisa ni maa ye nafolo de b'a kɛ bi diɲɛ laban na ka maa kɛ walijo ye nafolo de b'a kɛ
ka ko sara dɔgɔnin la ka kɔrɔ to yen fɛn min b'a kɛ bi nafolo de don k'i ka du kɛ a t'i k'i sago ye bi nafolotanya de b'a kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafolo baara maa min taara tunga fɛ bɛɛ lajɛlen ka nafolo baara a ye jigin kuma ka wasa kɔnɔ nafolo baara ye wuli bala an yɛrɛ y'a kɛ o de y'a to an ma hɛrɛ kɔnɔ bi maa min y'an kunnama ye k'an bilama ye i bɛ jɔnya sigi ala ma an ye ko dɔ de ɲɛɲini k'an kɛ tan bi n terikɛ ni terimuso i yɛrɛ k'a ɲɛɲini don n'a nata maa ka fɔ b'i kɛra i fɛnɛ ka ɲɛnɛmaya falen na lata kuma ka whatsapp kɔnɔ sisan 00223 74 48 36 42 kuma ni waati la an y'a ye k'a fɔ i ye wulikajɔ belebeleba sabati parce que an y'a mɛn k'a fɔ i ko nafolo baara i y'a baara i yɛrɛ fɔlɔ ye o don i yɛrɛ la ne yɛrɛ y'a f'i ma ko nafolo morikɛ i y'a baara ne yɛrɛ n y'o fɔ n bɛ tila ka se o dalilu ma n'i da sera ma kuma namoro la an y'a mɛn ko nafolo sɛbɛnden i y'a labɛn nafolo sɛbɛnden nin alhamdulillah sefula ɲɛnamaya ko i b'a sɔrɔ kɛcogo de b'a la ɲɛdɔn de b'a la sababu de b'a la hali k'a fɔ an sigi k'a fɔ sisan direct la dɔrɔn ko an bɛ se nafolo ko baara la ne yɛrɛ bolo o tun tɛ an ye caman k'o la ten an ye caman k'o la ten hali ni mɔgɔ minnu bɛ kow faamu kabini an tɛ réseau kan alhamdulillah an bɛ ala fo waso tɛ mais ni min kɛra o ka fɔ mɔgɔw mago b'o de la fɛnɛ ani mɔgɔ fɛnɛ bɛ se fɛn min na i bɛ se o de la a fɔ o tɛ waso ye sefula nafolo baara i n'a fɔ i filɛ ka sɛbɛnden mun fɔ nin ye an y'a labɛn an b'a baara kɛ mɔgɔw ye dogo la ne yɛrɛ ma kanu k'a fɔ ka sigi ka kuma ninnu bɛɛ fɔ réseau kan parce que kuma dɔ la i bɛ mɔgɔ dɔw dɛmɛ ni gindo dɔw ye olu kɔni bɛ bali k'a ye dɔrɔn k'u bɛɛ ɲɛna u bolo mais mɔgɔ t'o fɛnw bɛɛ bɔ mais an ye nin baara mun kɛ mawlidu kalo mun jɔra sisan alakira yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam ani a bɔnna sanumanw an y'a kanu ka se ka hakɛ dɔ dilan hali n'a kɛra maa 20 ye ka se ka sɛbɛn in dilan ani a labɛn tɔ parce que fɛn dɔw kɛn bɛ ka accompagner mun tɛ sɛbɛn dɔrɔn ye fɛn wɛrɛw b'a la nasiw b'a la fɛn wɛrɛw b'a la k'a complet dilan k'a di mɔgɔw ma pour que nɔgɔya kama o nafolo ko baara ne b'a kɛ mɔgɔ ye 500 de ne ni wagati tɛ ne b'a kɛ 500 kɛcogo foyi t'o la o y'o yɛrɛ de ye parce que sefula fɛn mun don a baara fanga ka bon i y'a faamuya a den kelen yɛrɛ dilali an bɛ se ka tile 3 k'a kan maa kelen ta dilanni na an bɛ se ka tile 3 k'a kan donc o de la an tun y'a kanu hali n'an sera ka den 20 sɔrɔ an bɛ mɔgɔ 20 ta an bɛ n'a di olu ma mawlidu kalo in na yanni mawlidu cɛ nɔgɔya la ni ala ye mɔgɔ mun gɛrɛsɛgɛ don a la parce que o de don ko bɛɛ o de ni ala kɛn bɛ ka mɔgɔ mun gɛrɛsɛgɛ don fɛn min na o b'o sɔrɔ ka bɛn o waati ma donc an y'o kɛ ka se k'o ko nɔgɔya pour que ala kɛra ni a bɔnna sanuma ninnu yɛrɛ lahɔrɔma ala bɛ se ka an yɛrɛ hijabu n'o ye cogo min na an y'a dabɔ o kama inshallah nafolo sɛbɛn de don a bɛ di hadamaden ma a sɛbɛn de bɛ d'i ma ka a fɛn tɔw d'i ma i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ka tila ka charte mun b'a la ka tila k'o d'i ma charte tɛ dɔwɛrɛ ye date de bɛ d'i ma a la date de bɛ délai de bɛ d'i ma i yɛrɛ ka sigi k'a lajɛ a bɛna kɛ cogo min na e k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn an bɛ kuma i ko sisan ko i bɛna délai di i ko tun bɛ 500 la mais kuma nin wagati la mawlidu bonya kama kɛlen ka ayiwa sefula maa mago bɛ nafolo la maa caman y'a mɛn je pense que ne don bɛn awɔ sɛbɛnden filɛ nafolo sɛbɛnden ko ne bɛ bile kun nka ni fɛn dɔ bɛ accompagne 00223 74 48 36 42 kosɛbɛ an terikɛ ni terimuso i b'i teliya de ka jigin whatsapp kɔnɔ ala ka se k'i ye maa 20 fɔlɔ la i kɛra mali kɔ kan i kɛra mali kɔfɛ n'ala sɔnna sɛbɛnden kɔni filɛ maa 20 fɔlɔ ala ka se k'i ye o la ka k'i ye nɔgɔya la yanni ni kalo ka ban ou yanni ni san ka ban an ka don 2022 la ala k'i fara setigiw kan k'i fara nafolotigiw kan ni ala sɔnna kuma se b'i ko tun bɛ kɛ 500 ani waati la maaw don sefula sisan komi an ye nɔgɔya k'a la an bɛ o tilancɛ de ɲini n'ala ye mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ don a la an bɛ ka 20 yɛrɛ fɔ an ma se k'o bɛɛ labɛn dɛ mais a baara ka gɛlɛn sefula mais an b'a ka kɔni ni ala ka diɲɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ inshallah n'ala sɔnna mais maaw bɛ se k'i wele kɔni mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ ni minnu ye video lajɛ olu bɛ se ka weleli kɛ an bɛ mɔgɔw tɔgɔ ta ni mun bolo teliyara e bɛ taa sɔrɔ joona ni ala ka diɲɛ inshallah parce que caman labɛnna ka ban mais comme n y'a f'i ye cogo min na 20 de ma sɔrɔ parce que a baara ka fanga ka bon inshallah mais kuma ma dɔn maaw kɔni bɛna girin a nɔfɛ parce que bɛɛ bɛ sɛbɛn ko nɔfɛ mais est-ce que maa 20 tɛna dɔgɔya ayiwa sefula o kɔni o tɔ bɛ cɛsiri de bolo sa
Amurgo na dogare. Aywa. Anga di alama. N'ala sɔnna ni ala kɛmɛ ka mɔgɔ min garisɛgɛ don a la n'ala sɔnna an kɔni tɛna mɔgɔw ja la déjà an bɔra plateau kan ka fɔ ka ban ni mɔgɔ y'a sira tagama an b'u dɛmɛ n'a ye yanni waati dɔ kɔni cɛ parce que fɛnw don minnu baara fanga ka bon quoi fo yɔrɔ jate ka minɛ an dun bɛ mɔgɔw ka baara wɛrɛw la fɛnɛ bon kow ka ca inchallah a faamuna nafolo sɛbɛn ani nafolo nasi a bɛɛ de bɛ bɔ ka d'i ma o kan ka kɛ kɛcogo min na o bɛ f'i ye nasi sɛbɛnden kɔni o n'a bin kun n'ala ka diya tant que o b'i kun sa ala b'i ka nafolotigiya latigɛ sɛbɛn ma bin foyi ma sɔrɔ i ma tana tiɲɛ n'ala ka diya ye e kɔni i ka nafolotigiya i bɛ sigi n'a ye kosɛbɛ délai fɛnɛ bɛ d'i ma ka bɛn n'a ye tɛ tɛmɛ o kan maa ka jigin whatsapp kɔnɔ joona joona maa maa bɛ nafolo ɲini na i kɛra mali kɔfɛ i kɛra mali kɔnɔ i kɛra afiriki fan o fan ɲɛnɛma tɛ taa nafolo kɛ n terikɛ maa ka manamanakan to yen nafolo ɲini se fila yɛrɛ min bɛ k'a f'i ye ne yɛrɛ y'a ɲɛɲini o de ye n kɛ tan la maa ka jigin whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 40 ni maa min jiginna whatsapp kɔnɔ ni Cheikh Mamadu kuma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nafolo sɛbɛnden ko la kuma n'an bɔr'o la an bɛna don nafolo ko la halisa n bɛna masa Solomana la Madu y'a ka baki bɔ mais masa Solomana yɛrɛ ka baki nin dira ma kun ɲɛ kan alhamdulillah sefula masa Solomana ka baki di kun o bɔra ala yɛrɛ de ka dili la parce que nabi ɲuman fɛn fɛn ala ye mujiza dɔ d'i ma nabila Musa alayhi salam ale ka mujiza tun bɛ a ka bere la i y'a faamuya bon ala kira ka mujiza maa tɛ se ka kelen fɔ a la kira ka mujiza ka ca kojugu ala a ye ko caman ba de kɛ ala ye mujiza ba minnu k'a ye kira delila k'a bolo kɛ ta sallallahu alayhi wa sallam bɛngɛ kunna komi ni bɛngɛ mɔgɔ b'a dilan bɔgɔ la fɔlɔ an ka fɔlɔ mɔgɔw a tun bɛ sɔrɔ olu fɛ u b'a fɔ bɛngɛ o y'a sɔrɔ maa bayirika de bɛ kɛlɛ jama maa bayirika jiko de b'u la u ma se ka min kira y'a bolo fila kɛ ta ala sɔnna ka ji bɔ a bolodenkɔni bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw minɛ fo k'u fa i y'a faamuya kira u delila ka na n'a ye sawali ɲɛ kelen falen keninge la alikama na kɛlɛ jama de sigilen don kɔngɔ b'u la mɔgɔw u b'a dɔn n'a tɔbira a tɛ mɔɔw bɔ ala kira k'u ka na n'a ye sallallahu alayhi wa sallam a y'a minɛ a ye daji to a la u y'a tobi n'u y'a tobi u b'a bɔ ka kɛ mɔgɔ kunna daga bɛ fa u tila k'a bɔ ka kɛ mɔgɔ kun daga bɛ ka fa ka taa fo ka kɛlɛjama bɛɛ ye dumuni kɛ ka jɔ o ye kira ka mujiza dɔ ye nabila Musa alayhi salam a ka bere ala ye kabako k'a la n'a y'a bila duguma a bɛ kɛ sa ye n'a y'a minɛ a bɛ kɛ bere Musa ka bere a y'o de kɛ ka ba gosi ba tilala fila ye mais k'a sɔrɔ ala bɛ se ka ba tila fila u ka tɛmɛ mais a y'a kɛ kabako de ye a bolo ala y'a yamaruya a ka mɔgɔw ko k'u bɛ fɛ pour que u ka da la k'a fɔ ko ala bɛ yen k'a k'a ka bere kɛ ka kulu bugɔ ko et puis ko diɲɛ 12 ka bɔ kulu la olu bɛ u min kulu ji de la bi ala ko Musa ka kɛ a ye kulu bugɔ ni bere yɔrɔ bɛɛ diɲɛ 12 poyi la a ka mɔgɔw y'u min o tun ye Musa fana ka mujiza ye n'o y'a ka kabako ye nabila Solomana ala sɔnna fɛnɛ k'a ka kabako bɛɛ de kɛ baki la a ye masaya ba mun kɛ ka nafolotigiya ba kɛ ka jamatigiya ba kɛ ka dawula ba kɛ ka kɔrɔta ba kɛ ka fɛn bɛɛ tigiya kɛ mɔgɔ bɛ miiri fɛn o fɛn min na parce que a yɛrɛ de y'o ɲini ala fɛ a ko mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ala n bɛ fɛ ka masaya di yan a masaya i t'a accepté mɔgɔ wɛrɛ ne Solomana kɔfɛ ala ko n sɔnna ala y'a d'a ma donc ala sɔnna k'a kabako bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ baki la k'a di masa Solomana ma o de la nabila Suleiman alayhi salam ukhti u b'a fɔ ko dɔnnibaaw ko ten ko ukhtiyara Suleimanu bayna al-mali wal ilmi wal mulki ko ala ko Suleimana ma a ko dɔnni a ko masaya ani nafolo ko kelen ta Suleimana ko a ko n bɛ dɔnni ta se fila n'an ko k'an bɛ n t'a dɔn a b'a fɔ tubabukan na cogo min na n'an ko k'an b'a bɔ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a bɛ caya kosɛbɛ n'i nana sisan i b'a ye ilimu ayinu o ye mot kelen dɔrɔn de ye a y'o mun ta a ye dɔɔni sɔrɔ lamu de da m'o kan a y'o ta a ye malu sɔrɔ n'o ye nafolo ye mimu de dalen don o kan a y'o ta o ye muluku ye a ye masaya sɔrɔ donc a ye dɔnni tali min kɛ a y'a saba bɛɛ sɔrɔ donc Sulemana ka ko ye kabako de ala sɔnna ka kabako minnu k'a ye a y'o kabako bɛɛ kɛ Sulemana ye et puis ka tila k'a kɛ misaliya ba ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ pour que a ka koɲɛw ka lakale a ka hadamadenw dusukun kabakoya ni i ɲagara i yɛrɛ la cogo o cogo masaya la ka ɲaga i yɛrɛ la k'a fɔ non
ne kɔni ne ye ko bɛɛ kɛ ne ye qualité bɛɛ bɔ masaya la ni nabila Sulemana ka kisa fɔri b'a ye e ta b'i komi n'a fɔ ni sa Sulemana tun bɛ pan tapi ka sanni dugu cɛ o de la nabila Musa dɔgɔkɛ fɛngɛ ayi a dɔgɔkɛ don Karuna ale de ye nabila Musa a ye muso dɔ de nɛgɛn ka wari d'a ma ko pour que a ka Musa libu jama na parce que o y'a sɔrɔ nabiɲumanya dira Musa ma Musa ka jama ka se ka kuma u fɛ pour que mɔgɔw ka kumakan faamu Ala ko o tigiya ka di Haruna ma n'o ye Musa yɛrɛ wolo dɔgɔkɛ ye donc mais ale tun ye nafolotigi de ye Musa ye Ala wele a ye ka Ismul Azamu d'a ma a kɛra nafolotigi ye o ma depuis kira tile la la ilaha illallah n ko Ismul Azamu de y'o kɛ parti Sefula ni e kuma bɛ ka kumaw de dayɛlɛ Ismul Azamu de tun bɛ Haruna bolo mais a Ismul Azamu a ismu de bɔra Ala yɔrɔ ka di Musa ma ka di Haruna ma pour que a ka nafolo tigiya kɛ mais ale jɔna a ta la parce que Musa kɛra nabi ɲuman ye o dɔgɔkɛ kɛra o de bɛ kuma mɔgɔw ye n'a bɛ mɔgɔw bilasira parce que Musa ka dusu kun ka bon a ka dala kuma ferekelen don a ka teli a ka kuma ti faamu donc Haruna ka kuma tun bɛ faamu Haruna a dɔgɔkɛ Haruna ka kuma tun bɛ faamu donc ale bɛ kuma mɔgɔw fɛ u b'a faamu donc Haruna de nana ka na keleya sisan donc ninnu fila bɛɛ ka sɔn fɛn na parce que nafolo min b'ale bolo sa ale jɔn'o la o tuma ale ye muso dɔ de ɲini sa ka nkalon da nabila Musa la donc c'est-à-dire mago bɛ fɛn mun na dɔrɔn kisa in bɔli yɛrɛ tɛ n mago bɛ Haruna ka nafolotigiya de la o sɔrɔla Ismul Azamu fɛ kelen a filanan n'i kabara i yɛrɛ la ko nafolo b'i kun Ala ye nafolo mun di Haruna ma kuranɛ aya de ko ten ko jumɛn ko inna mafatihahu latanu bil usba ko fɛn a ka nafolo kilew dɔrɔn a ka nafolo magasin kilew ɲaamɛ bayirika de tun bɛ doni a tile dɔrɔn na o tɛ nafolo yɛrɛ dɛ nafolo magasin da kilew ɲaamɛ bayirikaw de tun bɛ doni o la n'e ko ko wari b'i kun i y'a faamuya tuma min na ni Haruna n'a ye nin kɛ Musa dimina Musa ko a ti yafa ma Ala ko k'a ye dugukolo bila Musa ka yamaru kɔnɔ a ko dugukolo k'a kunu dugukolo y'a kununi daminɛ k'a kunu a bɛ Musa deli fo dugukolo y'a kunu pewu kuma kun t'a surunya kɔsɔn i y'a faamuya mɔgɔw ko Musa ka mɔgɔw a waati u ko n'i y'a ye k'a ye Haruna di tantɔ dugukolo k'a minɛ k'a bɛ fɛ ka Haruna ka nafolo k'a ta ye nabila Musa tila ka Ala wele k'a ka nafolo in bɛɛ kunu ni dugukolo ye ka fara a yɛrɛ kan o de la u ko diɲɛ dugu jɛ o dugu jɛ cɛ jɔkundama kelen hakɛ Ala bɛ dugukolo kɛ ka Haruna kunu fo ka taa selikɛma jɔn dɔ ma a ti jɔ i y'a faamuya n mago bɛ mun na dɔrɔn k'a jirila dɔrɔn i mana kaba i yɛrɛ la komi an nana Sulemana ka sira fɛ i mana kaba i yɛrɛ la cogo cogo Ala ye ninnu de kɛ ayabaw ye k'u tɛmɛ toujours i ka se k'i miiri o la i kɔfɛ k'a fɔ ja dɔw tɛmɛna yanni ne ka na ne ta ti jate olu yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ ni ne yɛrɛ hali olu ka bolo fɛn kelen sɔrɔ o bɛ ne ta bɛɛ bin bi donc Ala y'o kɛ kabakobaw de ye k'olu latɛmɛ pour que li ulal albabi hakilimatigiw ye pour que u ka se ka miiri a la inchallah a faamuna maro mais Sulemana ko Ala k'i kɛlɛ ka kabako bonya a ka nafolo a ka garisɛgɛ a ka kabako ko Ala kun kɛlɛ k'a bɛɛ don baki la Ala y'a bɛɛ don baki la k'a d'a ma mais est-ce que nin waati la Sulemana ka baki a bɛ se ka dilan ka di hadamadenw ma ka se ka bonya ni sankɔrɔta d'u ma alhamdulillah Sefula an bi ka mɔgɔw dɛmɛ ni masa Sulemana baki ye an ye o baki dɔw labɛn i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na ka za wagati fɛnɛ bakiw labɛn ninnu bɛɛ ye kabako de ye an bolo parce que n'i ko nafolo ko kuranɛ kɔnɔ i ye kafiri ye i ye silamɛ ye o ni za wagati baara la ka d'i ma Ala bɛ sɔn i b'o don dɔ la kelen kɛ Sefula maa si tɛ yen k'i bɛ za wagati gindo dɔn a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko Ala bɛ sɔn k'i ka fantanya kɛ o masa tɛ o saamɛ b'a la masa Sulemana fɛnɛ ka baki k'a don i tɛgɛ la e ka tila ka i tɛgɛ janba kɛ cogo di papier ko la nafolo ko la hamina ko la ou bien siri gɛlɛnw na ou bien diɲɛ ko ko min bɛ yen e bɛ ɲɛtaga de ɲini a na toujours e ka ko ka tila ka segin kɔ o maloya bɛ Ala la inchallah ça veut dire wagati ale dabɔ kun ye nafolo a dabɔlen don nafolo de kama kɛrɛnkɛrɛnma ani dawula mɔgɔ b'i ye n'a b'i kanu ka jɛ k'i fɛ a bɛɛ b'i kanu ka tila ka hɛrɛ k'i ye de o kabako b'ale la inchallah k'a da maa tulo kan ni ne za wagati nafolo baki i k'a don i tigɛ la Ala k'i fara setigiw kan Ala k'i fara nafolotigiw kan de b'Ala k'i da i ma deli ka garijɛgɛ min sɔrɔ Ala k'o sabati i kan ci ko diya maa ye sabu n'i diyara maa ye maaw b'i sɔn maa caman bɛna yɛrɛ ɲininka ko kuma bɛ ka nin fɔ est-ce que a bɛ se fila yɛrɛ tigɛ la ne ka za wagati baki filɛ
je pense que de la photo la flèche télé la ni be dina ma dom na kuma kera don lo lundi fait en la l'émission na ya dima ni ba fodi la ma ya dina ma ama me ama kletan duru ba kofi ma do en wole kan buya ni million ko super ani ma tigi to fa shi wole kan buya ni million asababu fere za wakati akona konya ni aka konya e fere mbalma ke ayini ga za wakati bagi ni ka du tigala ala ka siga sababu chama dale yi fa ala mi fere dale ni ay shinne mo ba do rani kuma do re la be me mo la ma mi mo be Solomana fere tala asa Solomana fere ka bagi o fere fle za wakati fle ni Solomana tay ni ma mi mo be masa Solomana ka bagi la inshallah ika do ala ki fara famokan ala ki fara setuku kan ala ki fanga dima ka samaro tani bunya dima donc mo différence mun za wakati ni bon be na fulo ko be abela no e jenatike re kuyebi ya famia ni ko ka nyebolo fika na fulo de soro akko bela jile base folo na fulo de gerseke tellement be soro chogodi mais différence fitini mu mu che masa Solomana ta toujours ba soro hani bi barada do de la e ka ko bi pushe abitanya fe do abitanya fe bo za wakati ta ale tay ala bi ni mo ko baw kanu de do nyokona ma baw bon munu ye setigi boy no bi se ka hereki ala bo ko sira dayle iye je dungu de baye ni ma pro bi nyon soro ibe relation baw soro ika ko bi jam ko kata ika ko bi bonya kata donc o balela inshallah kuma ma do wati corona inshallah do corona mais anti bo club bina ni kele na fulu barab alhamdulillah sef la ngat le bina ni kele na fulu ko barabe amba ke kadi mo ko ma ale nasra chama ba mula bet le bina ni kele wi abi dépend ani mo ko kuma nyogoya la na kuma na benana sef la amba ke kadi ma et puis be kabako fene nyena ni ala ka jien inshallah parce que kabako ulu de balela mbora ko defie hadama de be femin don ala sona ka femu gindo daileye ibi o de don wani yo gindo fene bara ibi kabako de ola o de la moria fene bi comme na fo connexion de ne ala sona ka connexion de jien chewo chema ibi hadama de ndeme ku daile ya famia e mana chewo chema na connecter la dro ba ibu ko bi daile mo mana connecter la dro bi la fiya damine ay reba ka ko bi ka nyekata ka ko bi ka nyekata o de la don baba dok me imam sahanun sahanunu apmi seben de glan kadi mo bi na bi seben glan kaduma mais comme ay to ko sahanun a to ko laba nunu abo sebe papier de conodron o nunu aba kuru abade moko ma be moko bidla ni mutay na fulo ko bidla mutay dengo ya bidla mutay banaya be kenaya fon fe genatika hamibe sahanunu mo mo furake ni nunu de donc aka kalande do tumbe abo ne se jamana na chaya ka jama chaya aba fo ko ka nunu sebendro bi nunu sebendro ba kuru kadi kalande na jate mina kramoti fu sebeni nunu te ale fana tora be nunu seben kadi moko ma abi kanye parce que ale bi connexion kono abi ko na fo ni wifi bla assistant be bi connecter la amene yam ladum amana eta problème voilà donc si ça aller au yemu ale fina ye aise ka karamgo toyi atara bugu do sika ere jama bi kata ere soro si ça donc atara toujours abi ka nunu se baba de mokoma abi balimuna connexion tikera mogo bi kana fa ko je ko tika fo ye fena ka tika son na glanga de mogo ba ka tika son donc a segera kana karamogo no fe ako karamogo ma ako ne ninga jama bi bugu daina ako ne mana mo ma ka bara ke de bine yamla be ba fa ko bara tinye sa nunu kwa ma ko ka gara choko de ko ma ke be ka munde glanga duma ako ane ya yebe nunu mu chika duma ne fene be ko chi parce que kana to ya ma glanga duma minyo sahanunu ko ako innamal ilmu fi sahanuni la fi nuni innamal ilmu fi sahanuni la fi nuni akika do doni ti nunu sebeni na koy ako doni bi sahanunu era de la ne de connexion voilà ni connecté do bay donc c'est flami mu fo ni fem be ni juru do de on est ala che donc connexion de do mo mo connecté lendo am ba do akan no ko jugu mani tasala bil muttasili ittasala mani tasala bil munfasili in fasala ni tugu ni cewye munu teke bi ala bolo
sefula ika fitne bi mene mais ni dlo cɛla mun tɛgɛ tɛ ala bolo sefula toujours dɔ bi fara ika ko kan ala k'an ka ko dilan amina rabi inshallah morikɛ bɔra ka walabalali di an bɛ morikɛ bila yan bi an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bi thème bɔla nafolo baara de kan kun aw min bɛ ni fɛn t'a kun an maa min taara tunga la n'an ma fɛn sɔrɔ an maa min bɛ a bɛ ka nafolo baaraw kɛ Sheikh Mamadu Kumakoba b'a bɛɛ jigi kɔrɔ i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan i mɔgɔ kɛra bolola bakiri la o ye miliyɔn lase ne ma n ta filɛ n tigɛ la a ye miliyɔn de lase ne ma ne t'a dogo dɛ ni dɔnniba y'a kɛ n'a ɲɛna n m'a fɔ n'a digirila i b'a ɲɔgɔn dɔ kɛ Sheikh Mamadu Kumaka za wagati ye miliyɔn lase ma n m'a lakali n balimakɛ i fɛrɛ k'a la ta ala ka se ka to a ka caman fɛrɛ lase ma min ka ca ni ne ta ye o fɛrɛ bɛ yen Masa Solomana ka baki o fɛrɛ labɛnnen don ni maa min mago b'a la n'an bɔr'o la min y'a ka nafolo sɛbɛn a bɛ baara k'a d'i ma i bɛ sɛbɛnden bila i kun nasi in fɛnɛ bɛ d'i ma o bɛ kɛ cogo min na o fɛnɛ bɛ f'i ye a ko b'o nin kalo kɔnɔ maa maa n'ala ye garizigɛ don a la n'i labɛnnen don n'ala sɔnna n'ale kuma ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala ka jɛ ye ala bɛ sɔn fɛnɛ n'a y'a bari o y'o jaabi le ani a ka nafolo baara tile 41 n'ala ka jɛ o fɛnɛ bɛ bɛɛ lajɛlen ka disposition kan fɛn fɛn nafolo baara kɔni fɛn tɛ maa min kun bɛɛ lajɛlen ka na nafolo baara i ka fɛn sɔrɔ sabu n'i ye fɛn sɔrɔ maaw b'i bonya kuma i ka kumakan laban n b'a dɔn maa caman min na a jigin WhatsApp kɔnɔ WhatsApp alhamdulillah an bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu b'a kɔ kan ka tila ka i ka karamɔgɔw bɛɛ fo ka dugawu ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ sefula n b'i yɛrɛ fo i ni baarakɛɲɔgɔnw ka dugawu k'an ka jamana ye toujours ala k'an ka jamana sabati ala k'a kolo suma ciba lahɔrɔma kɔsɔn sallallahu rasuli wasalim an k'a fɔ nafolo baara bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp kɔnɔ bɛɛ fɛn bɛ nafolo nɔfɛ i kɛra denmisɛn i kɛra maakɔrɔba i kɛra fɛn fɛn i kɛra k'i to diɲɛ fan o fan a bɔra bɛ i yɛrɛ mana min choisir kuma b'i dɛmɛ o la n'i n'o ka kan fɛn fɛn ta ye lajɛli ani baara caman a b'o kɛ 00223 74 48 36 42 an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ